afternoon, Davao. I'm Pike. And I'm Ken. And we will bring you this afternoon The final game between DDS and Mulato. Diba pre, last year, DDS and Mulato gyapon nag-away? Grabe pre, tight kaya ang game ato. So, kisay nag-champion, diba ang Mulato. Mulato. So, would Mulato Defend? still defend their championship belt or ang DDS ang mudaog karon for the 5th Davao Summit? Let's see. Okay. So I think ang duha ka teams na to ready. So let the game begin. start. Yeah. Yes. Okay. Master Ken. Yes, Spike. Okay. So makita unsa man eh? Okay. So, ang atong makita karon tanawa. Mura po siya seremonyas. There. Yes. Mo na siya, mo nang rason nga no ginatawag ang Frisbee's Ultimate. Ultimate means naato na with spirit. So makita nimo ang camaraderie, di ba? Ang kalingaw, ang pagkamigway sa mga teams. Yes, tanawa panagsara ka kitag ingani sa ubang games, no? Di ba? Tama. Very very friendly. The friendliest game good of all. Kaya ultimate siya. Tapos maliban na naa pa siya ang discipline na ay babae. Mo good. Yeah, nay kumbaga mo nang ginaingon nilang gender equality kumbaga. Tama. So pero in fact, unsa gina siya? Tininood gyud na siya na we give fair share sa mga babae pod. Kaya gina-appeal gid namo, it's a mixed game of male. Yes. So ang training between babae ug lalaki pareho lang. Isa ra, walay kalahian. Yes. Kung mukamang ang lalaki, mukamang ang babae. Isa ba ang team captain sa Davao D Squad or DDS? Okay, team captain ani is walay lain pa, kundi si Gerson Royana. Yes. And sa Mulato si Nelson Caniedo. Yeah, Nelson Caniedo from Mulato. Kanis lang duha, sus mo ning pinakakaraan na players. Isa sa mga pinakakaraan na mga players. Tama. So, makita nimo sila very friendly. Kaya nagagunit og disc mo nang ilang team captain. Okay. Balik ta kay Nelson. Nelson, bago lang na siya nidula sa Japan. Yes, the World Tournament. World Cup ng Frisbee sa Japan. So, he is one of the top scorer of the World Cup for the team Philippines. Okay? Top 6 world. Top 6 kuya Okay, so world. That's the Mulato na team. And the other side, makita nato from pinakadulo sa left, babae. Na. Okay, si Chela. And then another female, Baning. And then si Archie from Tagum na siya. Yes. Team captain si Gerson. Then ka nag-raisoghan si Kim. And then si Choco. And then the last woman is Glenda. So tulo ka buk babae and upat ka lalaki, yes. Upat ka lalaki. So 4-3 din siya. 4-3 ang ratio na to karon. So tanawon nimo, murag fair gyud ang babae ug lalaki, 4-3. Yes. Kung 8 teams pa ni, 8 players pa ni, upat-upat unta. Okay, so muna ang ginayong hack. Okay. Pool. Pool day, sorry. That's a pool. Archie. Okay, hammer by Archie. That's a different, ano ba na, no? Throw. Dili to siya basic. Medyo risky siya, pero mo na siya maka-break sa cup. Yun, Chela. Okay, Chela from Gerson. Okay, kita na itong depensa ko na sa Mulato. Muna ginayon na itong capping. Yes. Kanang upat ganyo. Okay, hack from Kim. Okay. Kim from DDS. Choco to Kim. Good throw, Choco. Nice one. Long throw. Number 12 to, what's yung number name? 14. 12 to 14. So, ari si Choco ug si Kim, magpinsan yan sila. Tama, magpinsan sila. Si Choco ang nag-encourage kay Kim. Dili sa Frisbee, dili ni siya kailangan na maayo ka, athletic ka. Kung ang qualification lang para makadula ka is passionate ka, interested ka. Yes, tama. Okay na. Ako mismo gani parin ken, di ko ito athletic. Indoor player lang gid ko, chess ug dart lang gid ko, pero nagpa-hook gid sa ako, nagpa-addict sa ako og dula is kani because of the friendly game. Maski ako, bitaw. Outdoor ko. Grabe na ako addict, pero since na
na ako diri sa frisbee, marag taliktan na ako hinahina yung outdoor. Wala na. Nalimtan na. Outdoor. So ingani ka-addict ang frisbee. Yes, no. Addictive in a good way, no? Yes, tama. Yes, karoon na to na kay basig lain na addict-addict. Nabeta masoko si Mayor Duterte, no? Tama. Tinarong ni. Good addiction niya mo not a bad addiction. So klaro na to sa tanan, no? Kasi masanay sila. Frisbee is a brand, okay? Yes. Okay. Frisbee is a brand of the disc, no? The brand of the disc, okay? Ang tinuod yun na pangalan is unsa gani? Ultimate. Okay. Ultimate. Dili Frisbee naging gigamit lang ang Frisbee because popular man gud siya. Yes, ang brand. Okay, unsa to? Okay, is that a catch? Layout. No, it's a drop. It's a drop. Drop. Okay. Ma-drop siya pag mag-touch siya sa ground. Okay. Basta mabitawan ang disc, wala. Drop siya, turnover. Okay. Not unless may call. Ayun. Diba? Okay, Chela to Archie. Then Archie to Choco. Okay. Okay, si tight. Kapitan. Okay, Gerson. Tight masyado ang defense ng Very Mulato. tight ang defense. That's the, masang tawag na to? Capping. Okay. Ang capping, tulo to upat ka tao ang magbantay sa isa ka buok handler. Ang handler is, unsa ang ganing handler gani? Master Ken, unsa tao? Kung sa basketball pa, ang handler is equivalent sa point guard. Yes. Sa basketball pa. Okay, Mulato. Team Philippines. Ading to Nelson. Si Ading da ito nagbuhok. Yes, Ading. And okay, na-block ni Black by Kim. This is race to 17? Yes, race to 17. Open time. Open time ni siya. Basta mahuman ang 7, kung siya makauna og score og 17, muna to ang mag-champion. Okay. But sa elimination and semis, Master Ken, yes, ang elimination na to. Di siya race to 17. May oras ta. Okay, 15 minutes ang elimination. Then by semis 1 hour. Ha? 1 hour. Okay. So may diferensya ng konti. Yes. Kung tanaw ni mo, Master Ken, no? Murag sayo na kay dulaon, pero kapoy, mura po kag nagdula og football or soccer. Di, mo to, ibalik na ko, ngano ang ginatawag siya na ultimate, kay combination of classic-classing mga sports. Yes, okay? like? Ang discipline, badminton, hammer, forehand. Tama, no? Tapos basketball, ang vertical leap ni mo. Oo. Basketball player di ka, Master Ken, magkabalo ka ng vertical leap da. Dati. Try na ako na. Ako wala gyud ko kabalo na. Pero nahibaw-an na ako sa frisbee. Okay. Sa ultimate tapos soccer, ang sprinting, ang agility. Yes, agility, endurance. Grabe. Kung tanawon nimo ang field na ilang ginadagan, it's a regular football field. Tama. So, kung sa'y ginadagan sa football player, mo pa'y ginadagan sa frisbee player. So, join us. Try frisbee. I-try ninyo. Kung if you think frisbee is only for kanang mga hinay managan, no. Dili. It's also for the good runners, kanang fast runners, endurance runners, adventure racers. Yes. Adventure racer man ka, Master Ken? Adventure racer, gamay. Gamay lang. Hilig-hilig lang. Hilig-hilig lang. Pero, ari sila, ang iba po rin, no? Maski sa mga players na ko, ara sila, para sa imo, wala sports. Bakit kayo sports na? Lahi ako pero, sports na. pag sulod nila aning ultimate frisbee, dito nigawas ang capabilities nila. No? Ng mga handlers, may modalag this, o ang vertical leap. Katong kayo, kusog kayo mang layat. Taas kayo mo ang back. Layat. So, ari sila, basketball, pull sila sa basketball. Volleyball, wala. Pero diri sa frisbee, dito nila nakuha ilang talent. I-combine tanan, no? I-combine. Tama. Kani si Kapitan Gerson, swimmer ni sa una. Gibiyaan niya ang iyang swimming career for frisbee. Ing anak ka-addictive. Sakto. Swimming and at the same time, adventure racer. Adventure racer ni siya. Tanawa bitaw sa kalagompod na siya. Naglagom na. Mo na ginaingon na sa love nimo sa game, sa imong trabaho, pero tinayong paputi, sikag lotion, pero abot sa dula, isa ka adlaw lang, mara na kag bakukang, sinaw ang kaitom. Pero, nga man, love nimo ang game Love nimo ang game. Tanawa ang mga lawas sa mga frisbee player, lami kay mga yummy kayo, no? Fit kay lawas. So, kung dili man good, ang nakagwapa ano yung frisbee,
mamayat ka without spending too much. Di ba? Sakto. Kung di mo kaya mag-gym, mag-frisbee ka na lang. Mag-frisbee ka na lang. Naawa ang mga tiyan. Unless sa mga veterano, nagdagko ng mga tiyan, no? Kay medyo kabalo na sa dula, so kabalo na, mo timing na. Kabalo na mo basa, no? Kabalo na mo basa. Intelligent players na. Pero wala na, medyo kita mismo kabalo ta sa atong capacity na kung wala kay taga-training, muhinay kita. Muhinay dyan. Tama. Okay, so tanawan na to, no? So karon ang depensa na ginabuhat karon sa DDS. Capping gapon. Capping na hapon. Tara. Nice. Pero actually, no, gikan sa una pa dula ko ang ga-introduce yung capping diri sukad-sukad ari gyud DDS. Ang DDS mismo halos ga-capping. Pero kung tanawon nimo ang DDS, tara, kani muna ang lingaw. Pang. Abinawog nag-hustle. Nice catch by Baning. Tanawon nimo mga babae are very instrumental sa pagdula sa frisbee. Okay. May call travel call. Okay, Gerson to Kim. Si Kim actually, isa gyapon na siya sa Team Philippines anta. Na mo wapil sa Japan, no? Sa Japan. Oo, pero kaso kay medyo medyo na busy o medyo gamay kailangan sa budget. Yes. Kay wala siya ka-appeal. Wala siya ka-appeal. Sayang. Siya pa naman ang isa sa mga gipangduulan sa Team Philippines. Tama. Pero next time. Yes, dagan pa panahon. Okay, so mabantayan ninyo. Karon ading. Grabe ang ginakapping niya. Ading turnover. Turnover yung hammer. Then tanawon nimo mo ni siya. Okay, that's nice a good catch by Kapitan Gerson. Choco to Gerson, long throws. Choco to Gerson. Okay, yung nice. ang throw, ang gawin pag-throw ni Choco, forehand. Okay. So dagang basic throw. Basic throw gani master ka? So ang basic throw nato diyan, backhand and forehand. Ang advance, advance gani? Advanced throws, hammer, scuba, o dump, no? Dump. Dump actually. Dump is one of the basic. Basic gid siya na throw pero dapat is timing eh. Nagadagan, nag-approach mo ang imong teammate, so dapat ma-estimate niyo paano nimo siya i-dump. This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak. So makita na to. Ang score is 2-1 in favor of DDS. So 2-1 ang score in favor of DDS. So okay lang to siya. Pwede basta makahabol pang Mulato kasi open time. Wata ka kumpiyansa sa Mulato. Kung sa basketball ba bilog ang bola ito. Bilog ang disc. How long have you been playing Ultimate Frisbee ba, paring Ken? So, nag-start ko 2005, 2006 sa Jensen. Murag 7 years na, ha? Na mga anak po siguro. Pare-pareha data paring Ken, no? Yes, So, nagkita lang ta. So, tanaw na to, no? Okay, na-pull, na-out. Kani si Luis. Si Luis from Kidapawan. Yes, Kidapawan. Yes. Formerly, Scarabs, Team Scarabs. Yes. Kaning mga team, kani si Soy. Kani si Soy. Wala pa ni sila, ang Mulato manggod before. Mga taba. Yes. Kung makita nimo ang Mulato karon, they are very lean and meat, mga very sexy. Ambot, asa pang tabaan na? Ambot, nangawala na ang mga taba sa una sa Mulato. Okay. Pero, and Soy, kung tanaw nyo, mo throw. Si Soy is one of those pioneers sa players ng Mulato. Tama. Yes, there. So, tara. Gilabay, githrow. Forehand throw by Choco. Naka-block, ni Luis. Yung the guy with the blue hat. Cap di ay. Githrow niya kay Soy. Okay? There. Hatag niya kay Uncle. Tama. Kyra. So mapansin nato karon paring Pike, no?
ang long throws nila medyo nagakiwi. Yes, because of the wind factor. Yes, no? tama. Yes, wind factor. So kung magdula mo ka, daghang factor na dapat nimo i-apply. I-consider. Yeah, i-consider nimo. So para sa ato, hangin, so risky gid ang mga long throws, hangin yes. ka na above the head na throw, delikado kayo na. Delikado kayo na throw. But it comes with a precision na throw. Tama. Pero kani sila maski karaan na kayo, magkamali gyapon throw. Yeah, so malanta. Ang lesson dere, you need practice. Okay, yes. Practice every day gyud gyapon mag-throw kay magkamali gyud gyapon. Okay. Even the seasoned players. Ang naka-score si Chela. Kim Tuchela. Okay. Ang score is 3-1 in favor of DDS. Yes. Grabe, Master Ken, no? So, long way to go. 17, no? 17, race to 17. Yes. Medyo dugay-dugay pa gid ni Mahuman. Dugay-dugay pa ni. Kanang limpyo gid siya. This is the cleanest game na akong na-encounter. Yes. Maliban sa mga indoor mga hugaw na mga hindi maiwasan mag-layout. Okay. Pool. Hopefully makakita tag-layout karon, no? Naagi na. Oy! Kim. Okay. Pool ni Kim. Murag medyo pakyas tong throw ni Pool. Dahil sa hangin, isa na po to. Ang hangin, wind factor, tama. Wind factor. Okay. Sige lang, bawi lang. So, pero naka-prepare din ang DDS. Makita nimo sa camera karon, no? 4 people guarding the handler. Yes, tama. Okay. Si kisa ning babae? Si ano? Baning? No, kaning nagkalo o kano? Si Colleen, yes. Colleen. That's a good layout, pero wala lang na-catch. Sorry, pero I think tagamati to siya. Si Bokbok. Yes. Tagamati na siya. Girlfriend of Vincent? Yes. Girlfriend. Dagay nagka-girlfriend din. Dagan po nagka-boyfriend. Iwas sana. Okay. Ingana na istorya. Girlfriend sa Ultimate Frisbee di ba iwasan? Because the game is so friendly. Yeah. There. Dali na siya. Hammer throw! That's a block from Uncle and Cap Gerson. Joey to Nelson, the top scorer of Japan World Cup. Yes. Oy. Kusog hangin. Watch lang. Nice! Colleen! Yes, nice catch, Colleen. So the score is 2-3. Murag nag-aapas na ang Mulato. Nag-aapas na. Leading gyapon ang DDS. Leading gyapon, but di mo makumpiyansa ng Mulato. Mulato is also a very good team. They've been a champion from Team Boracay. Manila Spirit. Yes, naging champion na sila. In Pool D ba to sila? Champion? Pool D or Pool E? Pool C champion. So naging champion ng Mulato. Dili ka kumpiyansahan ng Mulato. Balik isa sa mga solid na teams ni siya sa Davao Yes, Mulato. Yes. DDS, Mulato. Yes, these are the pioneer teams. Yes. Naapang SSG. SSG. SSG? Southside Guerrillas. Okay. So, back to the game. Okay, copying na po sila. Okay. Gerson. Okay. Holding the D's. Now, okay. Okay, backhand, overhand. Okay. Overhead throw. Archie to Glenda. To Choco. Okay, relax lang masyado. Grabe, relax lang kayo. Gerson. So, what they're doing is, ilang gina-break ang cupping. Yes. Para kapuyon ang kaning upat kabuk magbantay sila ilang i-break na di nila maapas ang disc. Okay? So, ari siya pod na dula. Makita nyo, kalma lang kay ang DDS. Kay experience ang nagtudlo sila. Yes. Ingana, para ang sila, i-secure nila ang disc. Oo. Kay kung magpataka lang kag throw diha, sayang. Turnover, sayang. So, sayang. Score na.
lamang na ba sila isa? Yes, there. Na-break. Medyo na-break gamay, no? So, nag-move na gid ang this. There. Oh, hammer throw by Gerson. Ay! That's sayang. Pero okay lang. Okay. Babawi gapon na sila. Gerson to Archie. Ano ito? Oo. Now, it's the turn of Mulato to score, no? Yes. So, ang DDS is also doing a cupping strategy. There. Nice. Na-break nila, na-break. Nice try Nice break Choco. of the cupping. So, pag ma-break na nimong cupping, you go on one-on-one defense. There. So, Pedmars. 3-3. 3-3. Tie score? 3 all. 3-3. Okay, na-tie score na. Yes, tie na. Wala lamangan ni, no? Kay man. No? Yeah, wala. Master Ken, no? Walay lamang kay tie. Tie score. 3-3. 3-3. So, back to the game tayo, Master Ken. So, gipull to ni Luis. Okay. Okay, there. Wow, nice throw from Gerson. Na-break nila ang Break dayon ang cupping. So, may call. Okay, may call mo to siyang travel. So dapat effect, good. Ang effect. At sa ganing ngano travel ang tawag na pag ang travel mo guna siya kung sa basketball pod. Kung gubagay gidagan nimo ang bola without dribbling. Kani gidagan nimo ang disc without passing the disc. Tama. So that is the travel. Dapat 3 steps lang yun. 3 steps lang yun. Sabay lang sa momentum. Yes, of course. Ang kanang ginayon ng momentum. There. Archie receiving the disc. Choco. Good break. Okay. Maayo po ang Mulato kay apason gid nila ang no? Oy. There. Sige lang, no? Nice defense. No, nice defense ang Mulato. Mulato is really a very experienced team. Yes. Kabalog yun sila. Tama. Actually, after Davao Summit, magdula sila sa Dumaguete. For the Shindig. Shindig Is on, kano sa Shindig? Next weekend. Next weekend. Yes. So, si Kaiser? Yes. Drop. Si na-drop ni Vincent. Vincent is also a, there. There's a long throw from Choco to Gerson and a score. Yes. That's a very smooth score. Was it out of bounds? It was not a score. Kay OB, out of bounds. Out. Sorry, na-overwhelmed. Shomai? I know. No, she's not Shomai. Nice stop. Okay. Turnover nice again. Defense from DDS. Yes. Nice defense. Okay. May Kung tayo. mabantayan mo, another good thing about Ultimate Frisbee, walay referee because ang gina-encourage nila is you settle the foul or any violation sa katong naka-violate o katong marker, katong nagbantay sa naka-violate. Okay? And then, ang katong mga dili appeal sa sa case of offense or wala mag-appeal. Wala, hindi sila ma-appeal. So, mo na siyang nakagwapo pala there. So kung na-dispute, kung asa nag-dispute, kamo lang mismo mag-settle. Settle nyo na. So pinagwapuan kung nice grabe na dispute, so back to thrower na. Back to thrower lang. Kung mag-away. Yes. Si Kim scored it. Okay. Gerson to Kim. Okay, nice pass. Score is 4-3 in favor of DDS. 1 point lang. So naputol ang tie. Yes. Kaya nakalamang naman sila. Nag-ready pa ang mga teams na i-pull. Yes. Kaning pull sa disc, Master Ken, maghulat na sila sa other team na mag-raise sa ilang hand. Yes, na mag-ready sila. Kung mag-raise og hand, meaning ready na sila to receive the disc. No? So, dapat naka-line gina sila. Yes, dapat naka-line gina sila. Okay, so, kung bantayan nimo Master Ken na
Naiisa dia, there. Nag-raise na ang nag-raise kapitan na. og hand. So, meaning ready na and it's time for the other side to pull. Pull the dis. Yes. Okay. So, kana magunit og this is the handler. Yes. Ang Joey. magbantay sa handler is the marker. Okay? Yeah. Okay, Kyra. Kyra is also a Japanese player for the Japan World Cup ng Ultimate Frisbee, no? Nice. World Ultimate and Guts Ara. Championship. Yes, Ara. yes. There. So, from Nelson. Nelson. Oy, Joey. So, Sayang. ito. So, Factor, ang Win win. factor ato. Okay? Okay? Kim Okay. to To Doydoy. Doydoy. Okay, Yes, from Doydoy Jensen. is also from Jensen. Ang katimate mo yan, parin Ken, di ba? Yes. Yes, yes. Teammate na from Jensen. Ikaw nagtudlo, ana. Okay, there. Glenda to Kim. Choco. Choco waiting for his teammate to receive. Okay? There. Okay, nice Ang tawag one, na nice to receive, to cut, no? To Yeah. cut. Cut deep, then There. balik. Okay na. Munang receive. And okay, Choco. Choco. Kim waiting for a good catch. Kim. Okay, Kim, Okay. Choco. 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 Okay, Okay, nice. balik-balik ang disc. Okay, Para relax lang, na. relax Kasi- lang. Okay. Okay. Ay, okay. Okay, may call. What you are witnessing right now is one of the friendliest way of resolving violations. Mag-istorya. Ang mga 5 meters away from that group, from number 24, and Joey, Yeah. wala sila appeal. Wala sila appeal, mag-comment. Yes, sila tama. ra gyud. Sila ra lang. gyud. Asa dispute? There, Okay. there. Forehand throw. Forehand. Overhead throw. Okay. Okay. In? Chela. In? Was it an Score? in? Yes, yes, Score. yes. Chela. Chela is also one of the fiercest. Girl. Fiercest. The word is fierce, no? Grabe, mubangga nig lalaki. Sobra pa. Sobra pa. Mas Grabe. lalaki ka, bantayan gid Tama. ka. Makikilis mo nagnawang sa field. Makikilis mo nig Yes, oo. So, dili nimo ka kumbiyansaan, mas taas nagbuhok, babae na. So, alin, balik ta. Yes. History. Ang DDS, last year, champion. Yes. Full day sa Manila Spirits. Ang DDS? DDS. Ay, tama. Yes. Oo, tama. We would like to recognize the championship, no? Mm. Oh, there. Si Choco, nag-pull. Very, very smooth ang iyang pull. Okay. No call. There. OP Joey, no Joey. Joey to... To, ding. Okay, to Kawix. Ading Very to- good. Ad- Kyra. Nelson, drop. Turn over. Sige lang, babawi yan sila. Okay, babawi. Doy-doy. Choco. There's a long throw. Long throw. Usually, from- dire ang lingaw. And, wala. okay. Pwede to i-layout, pero murag Alanganin na. yun. Okay. So, nadala na sa hangin. Nadala sa hangin, and I think layo ra kay siya sa para pang layout niya. Kim is one of those tallest player. No? Yeah, Ultimate advantage. Advantage niya, height niya eh. Kato mga gagmay, paras nako, mubawi na lang intaw sa speed. No? Tama. Pero sa karon murag, there, Choco. Choco is one, not Choco. Si Doy Doy ang nagbantay. Okay? Doy Doy. Siya man ang bantay, he is called marker, no? Parang Marker ang tawagan na. Siya marker, nagabilang. Siya ang gabantay. Yes. Masay tawag yung magbilang ka? Stalling, no? Stalling. Stalling 1. Stalling Hantod one. 10. Yes. There. So, ano siya? Tama. Kung magbantay ka, dapat bilangan mo. 10. Hantod 10. Hantod 10. Sa basketball, di ba sa basketball, ano na shot clock? 3 seconds. 3 seconds. Pero sa Dapat basketball, ipasa nimo. na lang area rito na 3 seconds. Yes, Pero yes. dire, every time na nasa mo ang dis, 10 seconds. Ken. bilangan jig ka sa defense. That was a good throw, but medyo nasubraan, no? Yeah. Nadala. Nadala. Joseph to Kim to Choco. To Doy-Doy. Doy-Doy. Kawix. Uncle, si
Uncle is one of Tidmar. those defensive, best defensive player. Grabe ka na siya mo layout. Yes. Okay. Choco. Makipagpuli nagnawong. Ala, There. pull. Okay. Nice try, nice try. Nice try. Turnover to Mulato. Joey, handling the disc. Okay, nag-set up na sila. Nag-set up na sila play. So si Joey, muning ano? Yes, si Joey. Father Ni sa Mulato. Okay. Yes. There. Gadala. Okay. Joey to overhead throw. Uncle to there. Good crossover. Oh. Nice one. Nice block by Kim. Block by Kim. Layout defense. Okay. Nice catch. By Kim. Sa apelyido ni Kim gani? Pareho. Yes. Pareho. Team pareho. The score is 6-3 in favor of DDS. So nakalamang Tulo ka points tulo na. ka points ang DDS. The good thing about Ultimate Frisbee is also Master Ken, di ba? Though natay rules na ginasunod. Kung kinsa man ang organizer can always set a rules na gawas sa rules na ginasunod ng Ultimate Frisbee. Yes. Muna yung So, ginaingon motto- nilang organizer's rule. Organizer's rules. So, Oo. ano siya, before sa tournament, sa Saturday and Sunday, so captain's meeting, Yes, Friday. yes. Oo, Friday. no? Okay. Night before Sa tournament. team, there. So, ikaw mismo, ikaw ang team captain or isa ka sa membro na team. So, dapat mo adtog ka Yes, sa yes. team captain Para makabalo kabulo ka. ka sa rules. Kaya ang rules magod sa frisbees, sometimes na mga Flexible changes. kayo. Tama, Yes, flexible grabe, kayo. flexible. Muna nakagwapo. So, natin natawag na ito, ingani mo na organizer's rules. Yes, organizer's rule. There. Going for the score. Luis. Throw it to Sheng. Yes. Score. Mabantayan mo si Sheng is a very short na girl. But she can play a lot. No? So wala preference ang frisbee. Everyone can play the game. Mapagwapa. Mapagwapa, mapangit, mapatangkad, maputot, Basta willing ka, mataba. ganahan ka. Kung interesado ka, then you can play. So karon, si Soy Soy naggunit sa dis. Soy. Nag-ready para mag-pool. Yes. Soy is will do a pool. Dili P-O-O-L pa rin ka, no? But Dili. P-U-L-L. P-U-L-L. Yes. Okay. Okay, Ken. No. Soy. Throw, pulling. Okay. Ang mag-receive si Archie from Tagum, who is now a regular of DDS. Team Captain Gerson to Kim. To Choco. Okay. Good defense from Mulato. Si Kawix. Uncle. Nice throw. Kung kabantay ka, Master Ken, wala na naga-capping ang Mulato. Naga one-on-one defense na sila, no? Forcing na sila, forcing. Okay, there. So, that's the... there, na-block. There's a call. May call. There's a call. I think foul siya. So, na-foul si Kaiser. Na-foul. Gi-foul ni Kaiser? Si Choco? Gifoul ni Kaiser si Choco. Okay. So, unsay buhaton na ni? Back to thrower. Back to thrower. So, mag-start ang bilang kung asa na. Nag-stop. Kung nag-stop, yes. labay -1. Then, yeah. -1. Gerson and surrounded by women and, asa ni? Isa ka maglalaki? Vincent. 3 women and 1 male. So, medyo nadala sa hangin yung throw. Nadala sa hangin.
Long throw. So mo nang kaano po ba sa handler ka na sometimes na decision na bakita no nagadagan ang receiver pa end zone makahatag gyud ka. Kasi kabulo ka na kusog ang hangin. Yes. So mo na di maiwasan. So okay. So ilang ginatanaw kung na-drop ba or dili. There. So okay lang. No? Spirit of the game. Makita nimo no? Grabe Yes, kagwapo back sa to thrower. back Spirit to of the thrower game. lang kung di magkasinabot. Okay. It's out of bounds gyapon na sobrano og labay ni Choco. Na depends ni ni Soy Soy. Soy. Kuha niya. Okay, Soy to Kaiser. Soy to Kaiser. So, depends sa karon sa DDS, pansin mo Capping paring pike, gyapon. capping gyapon. Yes. Wala silang nagbagog depensa. Yes. Okay, Soy. Kaiser Na-break to... na ang cap. Ay, wala pa. Nakaapas. Wala, nakaapas. Soy, throwing to Kaiser. Kaiser to Kaira. Kaira to Uncle. Uncle. Yes. Vincent to Soy. To Soy. Nice Soy. backhand. Nice transition sa disc. Very nice. Very smooth. Nice one from the import. Nice score. Yes. Coming from Soy to import. To the import. I think she's an Australian, no? Australian, I think. Australian siguro paring pike. Murag, I played with her once. Yes. I think, no. Sa murag katong school of, murag religious school. Somewhere there sa Marfori. Tama. Yes, Nakadulaan na to yes, na sila. murag architect yata na siya back sa yang country niya sa Australia. Kung makita po nimo sa this is not a very racist na dula. Yes. We welcome all different races. Amerikano ka or negro ka or we allow you to play with the team. Masking kita mga locals. Ang mga locals masking di akabulo mag-Tagalog, mag-English. Okay lang na. Okay lang. Basta ang spirit of the game na dito. Yes. Okay, back to the game. Pulled by Pedmars. Pedmars? Okay. Okay, OB. May call si may call. Gerson. Ang tawag na to break, no? Okay. When you call a break and then after nag-out of bounds, so 15 ang steps. 15 steps, mato na siya sa tunga. Tanawin mo si Kapitan Gerson. From 15 steps from end zone. Yeah. Mag-walk na siya. Padulong sa tunga. Okay? And then, mato na siya sa tunga. $4.39. 4:30 pa. 35. Advance 4 minutes ako. Mag-cut off pag katong 20 minutes. 5:40. Okay, the time now is 4:35. Okay? Now, the time Mr. Ken is raised to 17 sana to. Okay? But kung ang dula wala pa yung maka-raise og 17 by 5:40, the organizer will call for the last 20 minutes and the game will stop. Okay. Exactly at 6 o'clock. So, motong na istoryahan sa Yes. Sa captain's meeting. Yes, maski wala pa yung naka-score og 17, but the time is already almost 6 o'clock, then the game will have to be stopped. Yes, tama. So, move na. Organizers rules. Yes. Natay sa Ultimate Frisbee Manggod, Master Ken. Sa Ultimate Frisbee Manggod, Master Ken, na duha ka buok basis para mag-stop na ang game. One is the score cap, meaning, score cap. Ay, ano yung score cap na to? Yes, Saan na siya? like score cap meaning kung kinsay makauna og score sa like raise to 17, raise to 12. Kung kinsay makauna og score og 12, then the team will be the winner. Regardless of unsa kataas ang oras. Tama. Okay? That's the score cap. Now, the second basis for mag-stop ng game is the time cap. Okay? Now, Ano ba ng time cap? time cap, Pike? kahit
Muingon ang organizer, race to 17. But since nahurot ang oras, muingon ang organizer na okay, hantod 6 o'clock lang gyud ta. So pag 6 o'clock, mas stop gyud na siya regardless na 17 wala pa kabot og 17 or 10 pa ang score sa leading, mag-stop na gyud because there's a time cap. Yes, tama. So, mo to, na-explain ba yung pa? Yes. So, gamay information na siya. Yes. Regarding sa Ultimate Frisbee. Yes. So back to the game. Back to the game. Na-OB ang pool. Yes. So, receive sa abot sa ato nga, no? Yeah, abot sa nga. 15 steps. Okay. Away from end zone. So, sa Jerson karon dalag this. Jerson. Oh! Okay, that's a okay. Wala nagsinapta Wala nagsinapta na eh. So, mo ba ni? Okay, it's a turnover kay na drop man. So, capping. Okay, capping ang DDS. Colin to okay. It's quite a bad throw by Colin. Okay? Nagwobble siya. Pero sige lang. Babawi ka, di ba? Bawi lang. Always na siya. Pag magkamali ka, bawi lang. Ana lang. Now, team cap Jerson. So karon makita nimo nagaling niya ang DDS. Yes, Muna ginaingon usay tawag nga ni Master Ken. Muna ginatawag na vertical stack. Yes. Vertical isa sa mga strategy, no? Strategies, mga play na gina-apply sa dula. So, ang kaning vertical cap is isa-isa magdagan, no? Yes. Going to the handler. Depende na sila paano nila dalon ang play. So karon nagdalag this Doy from Jerson to Jerson to Doy again. Choco. Doy pala. Doy. So Doy to Kim. Yes. Kim to Choco. Okay. Nice one. That's a dump. That was a dump. A very quick short pass is a dump. Nagkabanggaan. Di may iwasan. Na kung mag-injury, Master Ken, what do we usually do? Unsa bay rule na kung magka-injury ang isa ka player? So, inga na, di may iwasan na sa dula. So, bali i-stop sa ang game. See? Okay, para just to make sure kung okay lang tong player. So, if ever ang player na medyo baldado na napiang, so substitute lang. Yes. But karon wala man nagreklamang na unsan eh. Okay, nag-aangalan siya foul. Continue lang. So, okay ang this active play to siya. So, ang this karon na kay Choco. Okay. Choco to Kim. Okay. Choco again. Choco long throws. There's a good block from Colin. See? Si Colin, mahinumduman mo ganina, had a bad throw. Yes. Ning bawi siya siyang defense. Mo to ginay na bawi lang. Bawi lang. Pero ang balik ta, no? Si Colin is from Bad Guys. Team Bad Guys. Okay, tama. Yes, tama kayo, Bad Guys. So, karon na siya sa Mulato. Mulato na siya. So, ingana lang. Hammer throw. Okay, hammer throw. Choco, na-strip, not a strip, na-block. Score. No, score. Na-score siya? Score siya. Yes, okay, it's a score. I thought na-block siya. The score is 7-6 in favor of DDS. Kanina, makinomdom ka kanina, 6-3, no? In favor of DDS, 3 points ang lamang. Pero karon 1 point na lang. So, nagtabla tayo sila. Tapos, ganina, nagtabla man to ganina. Nagtabla sila ganina. Nagtabla sila ganina. This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak. Okay na. Karon nag-prepare ng DDS. Prepare na sila DDS. Para ipulang this. For the pool. Murag wala pa, nag-istorya pa sila kung saan ang depensa. Depensa nila. Yes. While ang Mulato is smiling, headed by Joey. Nagkatawa, nag-smile, Yeah, okay na sila. Ana. Ready to receive. Then there. pull by Jerson.
And then Joey. There, the disc Okay, may is OB pero walang call. hulog among the crowd sa sideline. Kantanawan niyo ang sideline. Nalingaw ang sideline. May call. May call? May call. I think the call is out of bounds. Okay. Nag-break ni sila. Nag-call Joey of karon? break. Yes, 15 Joey. steps. 15 steps. Nanan. There. Well, kung Ala, 15 oy. normal steps ba na siya? Medyo taas-taas ang lakang, pero Okay lang. Wa may nagreklamo. Oy, Luis, almost losing the disc. Wow! Kita nimong layout defense. Nice ni try from Archie. Try. Okay. Nice throw, Joey. Nice. Ning agi sa duha ka book player ning lusot. Lusot na. Okay. Nahinayin to break ang capping. Okay. Back to Luis. Okay, Luis to Colin. Okay. Colin is one of those improved players, no? Yes. I've never expected na Colin could play like this. Kay mo na siya ginay kay decidido. Interesado. Yes. She nakadula siya sa Manila Spirits, different game tournaments across the country mo na nag-improve po na siya. Maski sa Singapore nakadula ata siya. Nakadula na siya. Yeah, Singapore tournament. So, balik na sa game. Balik na sa game. Kay Luis to Nelson. Nelson to Joey. Joey to Luis. There. Joey to Luis. Luis to Joey. Sige, Joey again. So, relax na lang ng dish. Okay, na-break To na. Uncle. And then, okay, Uncle. Was it a good pass? Yes. Score. Okay, score. Nelson. Nabugto ang hangin. So, tie score na. Tie na? Is it a tie? 7-7. In favor of Nan. So, para kanus alang na, nahabol gyud. Yes, nahabol gyud. Pero Grabe. problema na to karon paring Pike kay natay limited time. Yes, Kung naistoryahan lagi. sa captain's meeting. Sige lang, pero okay lang, murag. Ang oras is 4:45. So, medyo Napa? taas pa. 5:40 pa man, di ba? 5:40. Taas pa. Napay, they have one more to go. Yes. Pero ang kagwapo aning championship, papansin nimo? Oh. Halos hapit na 1 hour pero ang score is 7-7 gyapon. 7-7 Japon. Grabe good. Very tight. Mo na ginaingon na to kay isa sila sa mga maayo eh. Yes, yes. Nice ang defense. Nice ang offense. Nice ang offense. Yes. Pero dili sila kabasta-basta maka-offense sa pod kay pareho sila Parehas ma-experience pa, eh. mga experienceado gyud eh. Oh. So, karon ambot kung Mura po siya football, no? Kay mga tight gayang game, tag 3-1 lang, tag 3-2, 3-3, Yes. ana ba? Kaso lang, you have to score every time mag-pull. pero ang football, nag-layout ba? Wala layout. Walang layout. Wala ang sa football. Okay. So, Choco, receiving the disc. Pwede ba? Ma'am. Ay, dili tao. Kay dili mo anong to. Dili magkitaan. Oo. Sige. Okay lang. Ay, excuse na, pagawas na. Bawas na. Gawas lang to, pre, kaya di magkita. Excuse lang. Pagawas na. Kamyo na lang, sir. Okay lang. Ay, pagawas na to ni Pike. Gawas na to ne. Okay. Excuse me. So medyo nagadulom-dulom na. So, na kay Nelson karon ng dis. Okay, Nelson to import. Nelson. Looking for a good throw and catch. Yes. There. Oh, forehand throw. Oh, nice block by block. Kim. Block by Kim. Kim from DDS. Okay, turnover. Choco handling the disc. Oy! Oy!
Oy! Bad decision. Bad decision. Miscommunication. Miscommunication siya. Dapat mag-communicate lagi permi. Mag-history lagi permi pare. So karon naga-prepare karon ang paring pike ang mula to. Bitin pa kayo. Okay, sige. Okay, what are they doing? Unsa may ginabuhat karon? So Master Ken? nagabuhat og play ang karon, ang mula to. Nahilo. Nagabuhat og play. Okay, sige. So ang nagdalag dish karon. Okay, From Sheng, Samal. si Sheng. Taga-Samal din na siya. Anong isa ka lalaki? Unsa to? Score or dili? Hala. Medyo naigo ang taga-sideline. Si Siomay. Their teammate, Siomay. So, naigo, naligidan po. Looy po intang king gamay. Tanawa, Siomay, oh. Pero mo po ng paring pike, di may iwasan. Di good kay. Gawas ang pagka-hardcore sa mga players po. Mojad. Halos ma-drop na ang dish pero ginahabol gihapon. Habulon gyapon kay. According ako, di ginawa ni malimtan kay Pedro. You must respect the disc. Ayaw good patungtunga sa ground. Tama. Mo ginang the greatest lesson ako na learn kay Pedro. Kana kita kana. Isa gyapon sa mga karaan. Muna, isa sa mga karaan. Nangaraan na dula gyapon. Pero karon lap, untol-untol lang lawas. Untol-untol na. Kaya mga tiyan, tara But they still play. Kana. So, respect the disc. Pero ang pinakataas na respect is respect the player. Yung mga teammate nimo, mga co-players nimo. Tama. This is the highest respect that you can give, no? Muna yung ultimate yun ni siya kay respeto gyud. Non-contact game day ni siya. Non-contact game ni siya. Di gyud na nimo. Pero ang problema di maiwasan na mag-contact yan. Pero nagsinab tanay ra gyapon. Yes. Okay ra. So ato ra pool. I-pull sa mula to. May out OB. Of bounds yata. Oo. Out of bounds siya. And then gisulti na out of bounds tapos nag-call the break. Ning ato sa tunga si Kapitan Gerson kay nagtawag man siya break kay nag out of bounds. Okay. You can only call break kung na out OB of siya. Bounds. Yes. OB. Pag pull. Pero ato kung mag-call kag out of bounds is erase ni mo right hand mo or mag-clap ka para at least kabulong kalaban. Yes. Oops, may gamay na banggaan between Joey and Doy. Naghalokanay sila. Isa pa na sa, di ba? Mga pa niya, iba magbigay. Yes, daga na nagbigay. Okay. Sobrang ka tight sa defense, muladlad na lang. So, marag may call. Tanawa, very tight ang game pero gakatawan na gyapon, ga-joke gyapon sila. Mabantayan nimo, very friendly gid ni siya na game. Tanawa, nagahapagay pa. Naga-joke, smile. Pero once na mulupad na ang dish, gigil na. Yes. Hindi may iwasan. Yeah. Okay? Choco to Kim. Kim to Doy. Okay, nice throw by Doy to Gerson. Doy to Gerson. Okay. Doy. One throw to Glenda. Na wag yun niya nasalo. Sayang. Pero okay lang, good throw pero timing pod, no? Yes. Kailangan po niyo mag-timing dire, Master Ken. Grabe. Ang timing dire dapat ma-predict mo ang hangin kabalugid ka mo basa. Pati ang pag-flick sa mong kamot. Yes. Di ba kauban man ninyo, Master Ken? Kauban na ninyo? Dili na? Dili. Sa Jablo? Vincent. Dili na si Vincent. Wala, dili na si Vincent. Si Ading. Sama din. Sir, continue lang ha. Yes. May sa ka-oras pa tayo istorya dire pre. Wala gyud shot dire? Oy, ngay tag shot pre. Pwede 5-2. Okay, si Pedmars karon. Pedmars. Si Uncle, nasabit sa tali. Nasabit. Okay. Pedmars to Nelson. Nelson to the import. Import to Joey. Okay, Joey. So ginatry nila break ang capping paring pike. Munang giningon nilang popper. Musulod ka sa sulod sa yes. Wow! Nice defense from Choco.
Nice Wow, one, Baning. Nice score. Baning is one of the ano gyapon. Kung si Chela is the first, one of the fiercest. Oh. Kani ginakahadlukan gini. The most feared. Si Chela is the fiercest. Si Baning is the most feared. Na, Ano ginatawag most feared. Most feared. Payat-payat lang pero grabe kay namudagan. Yes, tama. Ato pong tanawon ang atong kauban sa kilid sa sideline na Master Ken, no? Mga tao, tanawa, they're all waiting for the championship kung kisa gyud makadaog mula Toba or DDS. Yes. Oo. Pero kabulo ba ka parimpike kung pila ng score? Murag ang score karon is Nagbalik na sa 8 tie na na sa pod. 8-8. Nagtie na sad. Very tight ang game. Tight ang game. no? Nice. Tight Kaya ang good game. kaayo. So karon na OB, Out kuha of ni Luis ang bounds. dis. May call sila. Luis, nag-break Break gyapon. ang call. Abot siya sa tunga. Luis. Napod siya yung mga trick shots mo nang ginaingon na Okay, Luis. Kyra. Okay, Oh, drop. nice defense. Nice D from DDS. So turnover. Okay, Glenda Glenda to Choco. Choco to Kim. Okay. Okay. Chela, Choco. Choco Doy. Doy. Doy to Kim. Kim. To Archie. Kim to Archie. Archie still looking for a So- good pass. Pero medyo ginarelaxan nila. Murag naglisod sila og murag dugay nila na score karon da. Yes. So, Archie. wala nila Dali. ginadali Oo. ang dis. Kay wa man para sa basketball na nice shot clock, no? Yes, tama. Kani wala ni shot clock. Kung hantod kaya ninyo Hantod mapadugay kaya. ang dis dire sa inyong end zone area. Okay. Okay. Kim. Oh! Ah! Taas kayo. Ay, Wow. may na lang. Archie. That was a sayang baning. Si Sheng, ang nagmark kay Baning was Sheng. So si Luis karon nagadal sa dis. Sheng, wave diri Sheng. So si Sheng. Oh, hammer throw. Hammer throw ni Luis. Okay. Receive ni Ading. Dili si Ading na? Si Uncle. Luis. Copying ang DDS. And then kay Kyra. Si Abet. RV. Na-break ang copying. Nice! Nice! Wow! Nice Black defense. Nice defense by Black Kim. defense. Black defense. Turnover. Okay. RV. RV to Luis. Luis to Uncle. Okay. Pedmars na. Pedmars to Nelson. Pedmars to Nelson. Okay. Almost in the sideline. Nelson Nelson to Kyra. Okay. Nice catch. Philippine Nice team. score. Philippine team. Muna ginatawag na to dire na monster to monster. Monster to monster. Asan eh? So wala. Planning pa sila. Okay. Mirror. Mirror na tayo. Mirror de siya. Okay. Mirror. Say mirror ba pasabot na Master Ken? So mirror, bali muna siya tong half Katunga sa score. Yes. So, Yeah. 17 man ta, Yes, no? raised to 17 ta. So, ang katunga sa 17 is 8, no? This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak.
Okay, so kani ang Isulat na lang remember. DDS Para mga team. Magpool. Colin to Kyra. Kyra to Colin. Colin to Luis. Yes. Ginatry nila og break. Op. I-try kay Yes, Colin. balik lang kay Colin, then relax. Okay. Luis. Nice fake by Luis. Nice defense. 3 times na sila nagbalik-balik. Tama. Na break kay So, Kyra. grabe nakatight. Papansin mo karon Oo. pa rin pa. Grabe nakatight ang depensa sa Yes, DDS. DDS. Oo. So medyo nag-adjust sila sa ilang sa ilang Yes. depensa. Yes. There, na-break na. Wow, Na-break na. na-break. Naabot kay Soy. Soy kay RV. RV to Kyra. Kyra to... Okay, Oops. travel. There's a May call call, sa may travel. call. Sa point ni RV. No? Yes, may call. So, kung mag-travel, back to thrower lang. Back to thrower. Yes. So, atora, medyo na-drop ang dish, na pila Oo. na kalabayan. So, wala. Nauna ang call. So, Nauna ang ibalik call. na to. Balik Back to ang- thrower siya. Yes, back to thrower. So, ang counting kung asa nag-stop, Tapos, let's say, nag-stop kag stalling 5. stolen 5, Pagbalik sa disc, then -1 lang. so, stalling 4 na. Yes. Stalling 6 na. No, +1. Plus 1. Plus So, one, may stalling travel. 6, Yes. stalling 7, stalling Yes. 8. Okay. Oy, Colin! Wow! Nice catch! Nice catch! Nice catch! Nice! Nice one, So, alive pa Colin! rin this. Colin! So, wala to pa Alive rin pa this. rin! Active pa rin! Alive Active pa pa rin! rin masyado. Yes, Okay. nice one. That's a nice, habol. Gihabol gid ni Colin. Nice, nice one. Wow! Mana ginaingon pa rin Pike na dili lang lalaki ang kusgan diri sa Mag-layout. Ultimate Frisbee. Pati, babae, Pati mag-layout. babae. So, Okay, RV, Luis, nice. Soy, Uy, Colin. Colleen. Oops. Op. Okay, May nag-call. call, may call. Naka-decide sila kung asa So, dapat ito, ibalik. gina-istoryahan pa nila. Kung asa gyud. Spirit Ah, of the so, game. Kaya nagsinap Spirit of the na game. back to thrower lang. Back to thrower lang. Okay, Soy. Soy holding this. Oh, low RV throw. na break. That's a good RV break. to Kyra. Kyra. Kyra! Oy. Miscommunication. So, Jerson to Choco. Choco! Oy, overhead. throw. Kim, nice. Ah, Okay, so kani mo ni gina desisyonan kung unsa man jud. Kung nagunitan ba gyud to or wala. Kung na-strip ba to or na-foul. So kung di makasinabot, the best solution ana back to thrower. yeah, so, karon gina-istoryahan pa nila. Oh, ginastoryahan pa nila. So I think na-resolve na nila Na-resolve? ilang Okay. back to thrower yata. So, opensa gyapon ang DDS. Yes, back to thrower. Okay, karon na disting tabok sa Picas pool. Gipa-stop. Kay di pwede na nahi kaduha na disc. Naabot mo rito. Jerson. Oh, hammer throw. Jerson. Hammer throw. Nice block by Colin. So, opensa sad karon ang Mulato pa rin Pike. Mulato. Yes, Mulato. Time out ang Mulato. This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak. Okay. So here. RV handling the disc. Team Captain Gerson marking. Luis. Okay, that was a good pass. Okay. Nice catch. Nice throw. Chaser. Mio, RV. Soy.
Colin. Luis. Harvey. Soy. Isa to. Carlo, Marian. Ayaw, Carlo. Okay. Miscommunication again. Okay, Gerson. Okay. 8-4. 8-4. Doy. Okay, dump ni Doy. To Choco. Na turnover. Almost a score kanina sa Mulato. And then na turnover. Doy to Choco. Baning. Oh, nice, Baning. nice save by Baning. Muntik na. Hammer throw. Kim. Nice That's one. a Nice throw by score. Choco. Choco to Kim. So, it's a tie again. Okay, tie score. Grabe, kadikit. Tie score, 9-9. Okay, score na to. Karoon pa na yung Pike. Yes. 9-all. 9-all. Tabla na sad ang dula. Tabla na sad. Okay. So, marag So, palubog ng adlaw. palubog ng adlaw. Maghapit na ang oras is 5:10. 5-10. So, we have 30 minutes. No. We have 50 minutes para matapos ang game. Yes. So, ma-announce na taod-taod. Ma-announce na in kay 5:10 man. So, i-announce at 5:40. So, in 30 minutes, ma-announce ang reminder para mag-stop na ang game in 20 minutes. Para ma-inform ang mga Yes, teams. ma-inform lang, ma-inform. Kung kinsa ang leading, di ba, paring Pike? Kung isang leading, pag alas patak 6, sa 6, muna mo na daog. declare na champion. Yes. So, kabalo man, aware ang duha ka teams ana. Aware ang duha ka Yes. teams. Okay. So, simultaneous sa championship game na to karon diri Master Ken is also the game. And the other field is Yes, played played between DDS Kids. Yes, call me DDS Teens and Call Me Ivan. Yes, Call Me Ivan From is from what? Yusep. Yusep. Yes. Yes. So, fighting for third, no? Mga baguhan na sila at team. Kanina Baguhan, pero Pikas, paspas. Pool A, mga veterano na ni. Yes. Oy, Sheng to Nelson. Okay, Nelson. Nelson to Very fast Harvey. ang transition nila, no? Yes. Gikan sa, ano? Gusto mo ka-score? There, nag-score. Very smooth. Very Yes. smooth ang Nelson transition. to Kyra. Nelson to Kyra. Monster to Monsters. monster ulit. So, karon ready na ang Mulato para i-pull ang dish paring Pike. Ah, mula to, yes. Yes. Ready for the na. pool. Okay. So, okay na, nag-raise nag-hand. Ang Okay. DDS, DDS is anong score ng the score is in favor of of Mulato. 1 point. Mulato. Ang lamang nila, 10-9. 10-9. Okay, nice pull. Kim, okay. Nahulog. Okay. Okay. RB. RV. Ning apas gyud ang team mula RB to Joey. Yes. Ning apas gyud. Digid ka kumbinsahan lagi gyud Dili ang mula to. mapansan. Mukalit lag sulpot. Mukalit lag sulpot. Tama. So, ari pod, depende na pod ni karon. Kung maski makalamang ang Mulato, 2 points, kung mas-score nila ni, Yes.
Pero antod 17 ang dula eh. Oh, 117. So, Wata kabalo. Wala kabalo basi makahabol na pud ang Makahabol, DDS. yes, oo. Sanay DDS sana. Yes, Makahabol sanay na po sila. ng DDS sana. Yes. Ang mula to po, sanay po dog habol. Okay. Hammer throw Kyra. came from Joey to Kyra. Okay, Joey. Joey. Okay, overhead throw. Overhead throw. Okay. Ay, wala na catch. Na-catch. Nice Sayang, try, nice sayang. try. Nice try though. Unlimited. Shot niya, shot. Lugi ta. Lugi kay pre. Shot niya, shot. Suko na ni. Suko ng commentator. Suko na yan eh. Bitin na mi dire. Naawag ng tama. Okay, Gerson. Gerson Linda Diz. Tuchela. Ah, Tuchela na hulog niya nagwanan man gud. Kyra to import score. Oh, Okay, score. this time nakalamang na gyud og duha ka points. Yes, 2 points. 2 points. Ang lamang sa Mulato. Lamang ang mulato. So, ang diskaron nasa Mulato, pool nila. Mulato, mag-pool na pud sila. Okay, pool by Nelson. Okay, nice one, nice pool. Gerson to Okay. receive the disc. Okay, Gerson ang dis. Choco. Kim. Okay, Choco to Kim. Nice handling. Nice. Okay, To nice. Kim. Choco to Kim. Okay, may call to na May foul. call. Okay. Doy. Choco. Okay, Choco ang dis. Ay, Choco. paring Pike. Natay tang ano ba? Dili ni siya may Tabo. mahitabo No? na dula kung wala tayong mga sponsors, di ba? Yes, Ato yes. tayong pasalamatan ang Oo. Davao Light, South spot. Mulato, Back. Oy, back. Backyard Burger. Burger, yes. Ato na silang ginapasalamatan sa pag isa sa rason o isa sa dakong tabang na naaning 5th Davao Summit National Because of the sponsors, yes, no? Frisbee Tournament. Oh, ang South Spot, sila ang official media Yes. coverage. Yes. Sila nag-cover karon sa atong game. Ang Mulato, Pero kabalo baka Panimpike first time ni siya. nagi-cover. Na sa Mindanao humot na diri maski sa Philippines, no? Na, Na ingani maliban sa Manila Spirits. oo. Yes. Nagi-cover ang game. Oh. 2 days duration sa game gi-cover. Nice ha, Yes. kuya ha. So na din So, mga pasalamat aning South Spot. spot. Oh, dako kayong tabang Dako ang kayo South tabang. Spot. Ang Mulato, Wala to. napo ni sila tabang. Oy, tara. Isa Back. sila sa sponsor ni. Yes, gilo. Turnover, no? Oops. So may angal. May angal. So, So, smile smile lang lang. yapon, smile lang. Okay lang. Wala ay makabuot kung kisay mo. Okay. So Glenda to Archie. Kim So, Archie to to Baning. Ano, but Kim to Baning, sorry. Baning to Choco. Nag-aatras ang disc. Yes, Choco to Doydoy. Doy to Gerson. Gerson to Jerson to Doydoy. Doy to. Oh! Nice block by By Sheng. Sheng. Nice one. block by Sheng. So may advantage lang gihapon na Oh, maski paggamay. gamay ka. Kaya dili ka mapansin. Hindi ka magitan na ikaw di makablock. Tama. Okay. So ato ra gibuhat ni Sheng, nablokan niya. Na-block gid ka Wala niya. napansin ni Jerson na naay Oh. gamayng tawo. Wow! Oy. Ops. Nice. Okay. Kay na may discussion, dapat mag-stop. So ato So, na sabay sila nagkuhag this. Nagsabay sila like this. Opensa ang Mulato ato. Yes, in Gamay favor. information lang sa tanan, no? So offense call. Offense So, call to. In favor of the offensive play team. Yes, tama. Kaya nagkasabay man gid sila.
Yes. So, karon Okay, naka-Sheng ang Sheng. dis. Sheng to Ading. To Ading. Ading, tanawin mo, babae nagbantay kay Ading. Yes, Ading. Oh, babae na po. Ading to Joey. Joey, holding the dish. Joey. To Kim. Wow, Okay. nice. Nice one. So good. Okay. Bad throw. Bad throw. Choco. Kusog kayo ang nice laban. try, nice try. Nice try. So, medyo siguro si Gerson, medyo ang edad, Ang may edad, factor siya yes. gamay. Age factor po ni. Yes. Di na po to win Di mo, factor na. dili na kagukod. Age factor, di Yes. na kagukod. So, pero maski Marag- ingana na siya katiguang mudagan gyapon. Mudagan lang gihapon. Mapugos na lang pod. Team, dili siya maging team captain kung dili na siya ingana kapaspas. diba? Tama. Pero consider gina, nagi age factor diya. Yes. No. Og mo utong wala na consider ni Choco. Choco. Nag-throw niya. Oh. Wa niya giisip na aging na po dito yung gipasahan. Yes. Okay, Nelson. So karon no, pansin na to. Wala gyapon ka score. Ang DDS. Yeah, ang score na to karon is 11-9. 11-9 Uy. in favor of Mulato. Uy, turnover. Turnover Oh, sa DDS. Karon lang ha, turnover sa Mulato. Then There. wow. So 10-11. Still in favor of Mulato. 1 1 point na lang. So pull Gi-pull na sa out- DDS, out so of now bounds. out of bounds. So may walay call, Walay nag-call, wa ba nag-call na break? Walay break call. Walay break. Okay. Okay, So, so, kung walay break, dili magsugod sa tunga. Siya, nasa sideline. Magtunga sa sideline. So karon ang naga-mark si Joseph. Joseph. Luis. Yeah, Oh. Oh. okay, nice throw from Luis. Okay, RV to Kyra. Kyra. Okay. Okay, Kyra. Okay. Kyra to Luis. To Luis. Okay. Luis to RV. Luis to RV. RV to Nelson na break konti. Pero naapas gyapon, nagkapping gyapon. Luis. Oh, nice throw by Luis. Luis. Mga in and out, no? Yeah. Kana mga, uy! Ay, I thought nahulo. Ah, there. Oh, drop. Now, drop. Nanggigil. So, Okay, nag-time out sa kadali. Kay Okay, naidis may ting tabok. so Kim to Archie to Choco. Choco. Archie. Archie to Kim. Okay. So mo ni siya basta dool na ka sa end zone. So mo ni ibang mga players ang ginadali ang dis. Oh. So Dili, dili ginahinay. Hinahinay na to, nag-atras kay- gani yun, nag-atras. para masigurado nato na ma-score ang dis. So atras siya. Pero Oh, wala nabasa ang disc. So, miscommunication again. Miscommunication Japon. Oh, another nag-miscommunicate. one. Another one. Okay, nice hustle. Nice. Nice hustle. Nice score. So motong di may wasan Between- paring ingana magbanggaan na pero friend lang gyapon. Friend Japon. Friend Smile lang Japon. gyapon. Ang ubang So, game ang pa score na. na to karon pa rin tawag- 11-11. Uy, nag-tie na po diyan. Tie Yung na po. apas ang Davao D squad.
This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak. So, na-pull na. Okay. Pull. Pull na ni Kim. Okay, Joey to RB. Oh, RB to Joey. RB to Joey. Joey. Oh. There is a call. No? May call. So, Kung say call pag-throw kaya? lang. Travel? So, maybe travel to siya pa rin Pike. Okay. I-drag ang tail. Pag i-drag din mong TL, Oh, travel na yes, siya. travel siya. So, once na na-establish na imong tail pa rin Pike, ang imong plant foot, so dapat din mo na siya i-drag. Hindi na mo ilihok, no? Yes, kay travel ka. Maliban na lang imong pivot, okay ra na siya. So, balik sa game. Okay, si Joey karon dala sa dish. Then, Joey to RV. Oh, nice D coming from DDS, ha? Oh, nice approach. From Ading. Ading. Uy, risky throw kayo to, ha? Oh, may call. May call. So, okay, stop and play. Kasi oras na daw. Dito sa laptop na oras na sandun. Okay. Sila rin magtawag. Di. Oh, nice one. So, foreigner, import. Okay. Oh, nice score. RV2. RV2 Bukbok. Yeah. So, leading na sad karon pa rin Pike ang Mulato. Mulato na sad. 1 point. Grabe, tight yun. Lead sila by 1 point. Murag, kung sa gini sila kanang... Kaning DDSN Mulato, close rival gini sila. Actually, For- pa rin Pike. pila ka- sila. Ari, permit na team. Naglalaban Pero sa... mamintig yun, di gini mapakyas na, di gini sila Championship. maglaban. Tapos karon na itong SSG, isa po sa solid Oo, mo to. oo, Mana sila tatlo. So musingit lang mo ang matong mga teams na ginagmay. Ang ubang mga teams, no, magsingit-singit. Singit na lang usahay at sa tournament na di may wasan oy ato agining Oo, adlaw. ato agad, Pusganta. Yes. So, Di man po nato sila ma-blame na sila gid gihapon ang mga permanente magdula sa championship kay mo ba na nagtudlo sa tuwa? yes. Diba? So, di po nato Oh! Oy, medyo short ang ano. Yes. So dili magkaping karon ang Dili ano? magkaping, one ang on Mulato. one. They're doing a vertical stack kung makabantay mo. Yes. They're doing a vertical stack. Tanawa mo, dagan ang isa sa handler, Yes. mo balik ang isa sa linya na vertical. Pag Wala, dili wala. makuha sa isa, okay. Nice block. Nice try. Sa vertical, nice execution, pero kulang pa. So medyo kusog ang throw kay sa Kusog hangin. ang throw, yes. Dito na tayo pa. Daw na kayo tayo. So may call. Ang call is OB. Wa magod na salo ni Chela. So they're doing a Hammer throw. hammer throw. Okay, Joey. 10 seconds. Okay, Joey and this. Joey to Pedmars. Okay, may call na sad. Okay, hammer.
by Joey. Pedmars. Ay, close to block. Oh. Kaira. Kaira to Pedmars. Pedmars. Okay, Ading. There is the score. So, ang score is 11-13. Okay, nakalamang Nakalamang na bodogdo. Ha. Nakalamang nagduha ang Mulato. So, pilan na lang ka points. Abot sila 17. Natay 14. Dua ka points na. Ay, 5 points 5 na lang. points na lang para abot nila ang 17. Okay, paring Pike. Na-announce na yun. Last 20 minutes. There. Last 20 minutes na de. Okay. Now, okay. Last 20 minutes. So, paring Pike, itong gi-istoryahan, gimitingan sa captain's meeting. So, organizes rules. So, kinsa ang leading na sa last 20 minutes mo Mo'y mo daog. na champion. So, dili na muiral ang ginaingon na tong score cap. Yeah. Ang muiral diri is time cap na. Time cap na. But unless in 20 minutes maabot nilang 17, time cap score cap na ang iralon gyud apon ani. Yeah, tama. Okay. So, Choco. And this karon. Choco. Chela. Choco to Chela. Nice Okay, one, nice. Kim. Grabe. Kim. And to Chela. To Chela. So that's 12-13. Okay. Ano na lang paring Pike? 1 point na lang. Mga 1 point na lang. Naghahabol kita ng DDS. Master So, Ken, na-announce ng bago lang In na-announce sa 20 minutes 20 minutes mauman na ni. Siguro, magukod ra gyapon. Magukod Siguro, ra ni. dependahan eh. Depende kung paspas silang dagan or dili. Okay, Paul ni Choco. Okay, pull ni Choco. Kaira, Kera to Colleen. Colleen. Luis. Nice break. Oh, medyo gwapo ang transition karon sa Grabe ang dagan nila karon sa ha. Mulato karon paring Pike. Pansinin mo. Oh, ma-break gwapo ka yun. transition. Ikaw, magugukod ka sa disc, hantod ka puyo na. Munang style sa kanang ipasa-pasa kay nimo sa side. Para ma-break Kapuyon nimo, o ma-break pod. hasulon ni sakto ang defender Oo. gyud. Yes. Oh. Tara. Kay Luis to Colleen. Colleen to RV. RV to Colleen. Oh. RV again. Sus, kung ako na diha. RV to Nelson. Mag-lisod ko ano. Saan nyo? Yes. Ang lahi na po diri ang pamingino ni paring Pike kay ang kakulba na ana. Kakulba na. Oh. Grabe. Ang exhaustion sa lawa, sa muscle. Oh. Siyempre, 2 days. Oh, mo na Oy, to. na-block ni Glenda ng DDS. Instead na ma-catch ni Sheng, Sheng. na-block. Oh. So, nice block. Nice block by Glenda. So, pansin na to pa rin Pike na medyo nagabunal nagtiil si Glenda. So, medyo nagka-cramps na yun. Nagka-cramps na kay murag dugay-dugay na ilang dula. Dugay na. Wa pa ginay sab-sab. Wala. So, nag-call og timeout pa rin Pike. Ang nag-call. DDS. Si Choco DDS? nag-call og timeout. Okay. So, how many, Sila ang how dis- many minutes ba ang timeout? Basta 2 minutes? So, 2 minutes pa rin Pike ang timeout. This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak. Actually, Master Ken, kaning Davao Summit, dili gid na siya 5th Davao Summit. Mao ba pa rin Pike? Yes, this is the 6th Davao Summit yun. Okay. 6 Because- Davao Summit yun na siya. Yes, kaning the 6th Davao, ang first yun niya ni. Ang first yun niya ni, Mga saan tuiga kaya ito pa rin Pike? mga 6 years ago.
Okay? So, This is not actually a 5th Davao Summit. This is a 6th Davao Summit. Ah. Bali, gipasigugdan pa ni sa una. Dili pa DDS ang nagpasugod ani. Ang nagpasugod ani is kinaingon natong Ultimate South Team Dorian or the Ultimate STD. STD. Yes. Unya, ang mula to sa una, kung tanaw ni mo, mga payat na sila. Sa Fit na una, kay karon. yes, sa una, perting players sa lihina, perting tambuka, Yes. ana. Pero officially nag-start ang Davao Summit pagsulod na sa DDS, pagsulod sa Mulato, pagsulod sa Bad Boys, okay? Diha nagsugod ang Davao Summit. Kaya 5th Davao Summit siya kay dito man gyud. But the original home gyud ng Davao Summit is Agro. Agro. So very historical ning Agro na So, it's good. ika- Dati asa man- Ikatatlo na din nagdula. Oh. Paribike, no? Yes, ikatulo na dire. And then nakadula sa City High. City High, tapos Crocodile Nakadula Park. Crocodile Park. Yes, itong So- last na Davao Summit is sa Crocodile Park. So, Yes. balik na sa game. Nice, black. Nice black. Oh, na black di ay. Black. Si Uncle ang naka-black. Yes. Okay. Nice black, nice So, black. na-announce lang bago pa rin Pike na Ang- 15 minutes lang ang Yes, remaining yes. time nila. Kamay na lang yun eh. And anay 1 point lamang ang Mulato. Yes. Advantage ni karon sa Mulato. Yes. Advantage of Mulato. So, So dapat RV, ang DDS magtinarong yung depensa ani karon. so, grabe yung depensa. O ginalipot yung sakto sa Mulato ang dish. Okay na kita open. Okay, nice one. Nelson to Colin. Colin to Luis to RV. Break side ha. Okay, Nelson. 12-7. Grabe, ang depensa. Sabi na, wala ginakapoy na yung mga tawhana. Nice catch by Score. Kyra. Kyra. So, this time 2 points na ang lamang. Tupis ang lamang sa 12-14 ang score. Yes, 12-14 na. 12 score. Ganina mga buno nag-inang bot. Sa'yo man napakyat. So, gipol na ano? Pul Ipul na sa Mulato. Mula to. So it's the chance for DDS to score. Kung ma-turnover ni, then wala na sila chance. Go DDS! Score! Score! Score. Score na score! Score na Okay. score! Gutter! Up! Swing! So, gapon pag ano, ang swing sa ano, Transition. transition sa DDS. Hinihintay Nice lang. and slowly. Yes. Oh, Okay. Oy, na Forehand bad throw. throw. Bad throw, okay. A bad throw. bali, turnover. Turnover. Okay, So, na? So, Mulato. This Okay. Nelson. Nelson. Gikapping nila si Nelson. Okay. Nelson to Pedmars. Pedmars. Oh, it's a bad throw from Pedmars Pedmars. or Turnover. Uncle. Turnover ang Mulato. Turnover. So, medyo crucial na siya sa part sa ano, sa Uy, uy. unsa may nahitabo ato? May call ata pa rin Pike. So, ingat to, medyo na-turnover ang Mulato pa rin Pike. So, medyo crucial to siya sa Oo. part sa Mulato. Oo. Kay doon lang kayo sa end zone Oo. sa DDS para Yes. makascore. So, So, what was the Nay- call? Unsa ba yung so, call ato? na-call na Ah, foul. murag DDS yata Yes. ang mag ano So, sa disc. score na siya pa rin Pike. Kay, Score na.
Para for the information of everybody na Tama din. ato na almost scratch on this, then na-call siya. So okay ang ang defender na aminado siya okay na lang. siya. Okay. Score siya. There. Tama. So Basta walay 1 point ang 1 point lead. 1 point lead ang Mulato. So pansin nato sa sideline, nag-cheer ang Nag-cheer DDS. ang DDS na team. So gina-boost nila ang Kani ilang- sila gyapon ni mga baguhan ni sila. Tanawon nimo mga bata pa mga dagway. Yes. Mulas pagragya po nila. Mulas pagragapon na sila. Kami gwapo mi dati pero ni pangit ang gyapon kasi gigdula. Pangit ra gyapon na sila. Pero gwapo ilang dula. Mugwapo ra gyapon na Yes. sila. Bahalag mo pangit ang naong basta mugwapo ang dula, no? Yes. For the love of the game. For the love of the game. Okay, pull. Pull ni Gerson. Okay. Muragawa sila ng call o break. Okay, RV. Nelson to RV. RV. Okay, nag-ingon ng sideline sa Mulato. Okay, there's a Patience call lang. from Chela. So, na-call from Chela. DDS, Chela. Travel call. So, Joey, on the dish. Colin. Okay, Joey to Colin. Colin to RV. RV to Out in. Nelson. Nelson. Nice one. Ay. Okay, miscommunication. Miscommunication. Now, if DDS can score this, then matay sila. So, And pwede pa makambyo ang kapalaran Yes. ng DDS. okay. Last Mo po 5 na dakong minutes. pangutana pa rin, Pike. Kung Kung maka-score na ma-score sila. na, then, Oh, wala na nice score. try. Nice try, nice layout. So, na-announce lang bago lang, last 5 minutes. So, dapat makascore ang DDS para matay nilang game. Okay, nice. Medyo paspas ng transition karon sa Mulato. Mulato. Para makascore Hatag sila. dayon. So, pero nakahabol gyapon ang depensa sa DDS pa ni Pike. Nakahabol jud kay Oops. May call. So, nag-call ang DDS. Chela. call and travel. Call sila nag-travel. Si Chela ang nag-travel. Si Joey So, din ang nag-travel. So, back to thrower lang. Ayan. RV. Okay, 4 minutes na lang pa rin, Pike. Okay, 4 minutes more. Tapos leading ang Mulato by 1 Yes. point. So, kung madepensahan eksakto ni sa DDS, tapos makascore sila, so tie ang game. So, probably naanay last Yes. 1 point. So, universal score. Diba? Wow. Grabe ka-tight ang pa rin, Pike. Ang depensa sa DDS. So, Pedmars to Joey. Joey to Pedmars again. So, may call. So, call. Travel call. So, back to thrower. May shot. May shot. Okay. For the last 3 3 minutes na lang. minutes. Okay, going for the score. If Mulato dili ka score ang Mulato ani, then ang DDS will have a chance na mapatas ni. Yes. Okay. RV. Okay. RV to Joey. Hammer throw Hammer. by Nelson. Okay. No, RV to Kyra. Okay, Kyra to Joey. Okay, Joey to RV. Okay, RV to Joey. Joey to RV again. Grabe ka tight ang depensa. So, okay. Oy, Hammer throw. Medyo, Oh, nice catch. may Nice na lang catch. na salo. Oh. Oh! I Naka- think murag na
Nakascore ang Score na po Mulato. ang Mulato. So, Nakascore. 2 points. 2 points lead ang Mulato. So 13-15 in the 13-15. last Last 2 minutes. last 2 minutes. Okay. Last 2 minutes, 2-point lead. This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak. So last 2 minutes. So medyo naluya karon ang sideline sa DDS. Marag. So ang ang kapalaran karon is naasa Naasa Mulato. Mulato. So mo ingana namit ang game pa rin bike. Ana gina, bilog ang disc. Yes. So murag ang DDS murag mo try siguro sila revive sa ilang spirit nila. Kung nga naman pa rin bike. Tanaw Last 2 na to. minutes na announce Last na 2 bago minutes. lang. Kung madawag ang Mulato karon, na pa may 6 Davao Summit, pwede pa Yes, makabawi yes, ang pwede. DDS. Or Or, wala ta basi ka malay ka. mo. Basi kami Diba, din yung champion. mo, diba? Yes, or kamo. Oh, pwede mo Di ba? Mabawi mi. Yes. Last time gani ang daba-daba ang DDS murag third lang. Yes. Wala eh. Hapit-hapit kami. Depende sa ano na, sa ensayo na siya, di ba? Ensayo ra. O dapat So second supply na lang pa rin Pike. So wala na. second supply na ni. Champion ang Mulato. Oy, Sila oh. na. Wala na ano pa dyan? So last point naman ni siya, Last- second supply. So last point. Second supply na? Yes. Maski makascore So I think Mulato will maski Okay. Maski Last makascore point ang maski DDS, makascore ang DDS, 1 point lead ang Mulato. So champion Japon sila. Mulato gyapon. Kay time cap man ang saan eh. Pero ang nice one ani pa rin Pike. Gwapo ang dula. Gwapo ang dula. Mo na Very yung championship. tight. Mo na yung Tight, championship. tight game. Yes. Murag nag-rejoice na ang mga taga Yes. Mulato. Uy. Oy, DDS. For the Pool B. Pool B. Pool B champion. DDS Teens. So marag na-defend yun sa Mulato. Na-defend yun sa Mulato. So, nakita nato diri na turnover. I think paskoro na lang siguro na. I-hammer na lang. And then, they will get for... Nagdula-dula na lang ang mga DDS o Mulato. Yes. Kay klaro naman. Ang kung parin isa mo pa, daon. may injured na dire sa Oy, field. si Doydoy. No, si Choco from Choco? DDS. So, okay. Nakatindog pa si Choco. So, pwede pa. Marag dili ata magpasab si Choco. Di gid magpasab gid. Okay, one of the monster gihapon Monster gabon. Monster because dili sila magpasab. Yes. Makig-ilis po dig nawong sa field. Magigilis og naong sa field. Yeah. Okay, Oh, karon ang dila opensa gapon. karon pa rin Pike. Ang Mulato. Mulato. Sila ang leading by 2 points, pero ilang opensa. Okay, tara. drop. Of course na Gerson. 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 Na-block pa jud, na-block pa. Black. Prolonging the agony. Munang giningong prolonging the agony. So ginatagalan nila nice game. Oh, so wala na. Wala na. Okay na, i-declare. declare na. So, Para- maski walay naka-score, gi-declare. Yes, para sa safety na lang po Safety. sa mga players po, di ba? Okay, di na makita ng dis. Yes. So, interview nata yata ang Mulato, no? Karon? So, kailangan natin interviewin ang champion. Champion. And defend nila ilang title. Dapat nani sila ihatag sa tuwa paringken. Yes. No? Dapat Pag lang. champion. So, we would like to congratulate Davao Team D Mula- squad Yes, Team for Mulato. giving a good game. Okay? For the championship game karon, no? Final game. Yes. And of course, ang Mulato for the sila ang champion karon. You will witness right now one of the murag kanang ceremonial, kumbaga. After the game, lalo na after sa After the game, naagi na championship, sila yung ana kanang murag it's a camaraderie na unsa ba mag-istorya na sila diha, magkinantahay na sila, Yes. manayaw na sila diha. It's a show of sportsmanship. Tama. Show of respect, friendship,
mao nang kanindot sa ultimate. Muna nakagwapo sa nakanindot dia. Ay din ang gwapo kay mura kita nang Ay maigo gwapo. man tana. Maigot anang gwapo. So, ang muna, nindot. kanindot Oo, aning sa nindot ultimate. na. So, There. This program is brought to you by Davao Light and Power Company, Mulato, Backyard Burgers, and Bakbak. okay, paring Pike, ato i-congratulate ang champion sa 5th Davao Summit National Frisbee Tournament, ang Mulato Team! Mulato team! Yes! So, sa may masulti na to, sa team captain, yes, Nelson Canedo. Team Captain Nelson Canedo. Ang ako lang masulti, nagapasalamat mi kay Lord, kay nahimong safety ang amo ang game, walay injury. Then ang ikaduha, nagapasalamat mi sa among sponsor na ginusara, si Ma'am Daisy o si Sir Joey ang Mulato. Og nagapasalamat po mi sa matag usa ta moa sa pag-contribute mao ni karon nga nahimo ming champion. Og labaw sa tanan, ang frisbee kay lingaw siya og ang importante ang spirit of the game. Mao lang to, daghang salamat. Madayaw. So how does it feel na defend ninyo ang iyong title tong last na summit? Bali sa mo wala mi mag-expect nga moabot mi diri sa finals kay nakita nimo karon mga bag-o na mga kauban namo sa team. Mo na kinahanglan namo nga ang chemistry, more practice para magkasinabtanay mi og mo lang to. Okay, Master Ken, mangutan na pud ko kay mangutan na pud ta sa mga bagon, di ba? Ingon siya, natay mga bag-o, napoy mga babae, mangutan na pud ta sa mga bag-o. Kulin, what can you say about sa dula nato karon? Unsa ba? Lisod ba or sayon ra or unsa ba? Intense kaayo siya na dula, pero gihatag na mo ang tanan. And, Tagalog pala. Sorry. We gave it all, our best, and the teamwork worked, and our practices were worth it. Yun lang. So, we'll expect more of Mulato and of course, ang first runner-up, DDS, and more of Davao Summit and more other local teams like Jensan, from Mati, Kalibungan, Kidapawan, Cotabato, and from the national and regional mga... So, until next time, Master Ken. 6th Davao Summit. So, hopefully, ma-defend nilang title. So, one cheer for Team Mulato. Yes. This has been a presentation of South Spot Sports.